Welkom aan almal, 'n geseënde Sabbat. Mag almal 'n geseënde dag ervaar. Kom ons sing lied 153, die eerste 2 verse. Kom ons maak net die oë toe asseblief. My Heer, watter pad moet ek volg? In watter rigting moet ek draai? My lewe behoort aan U. Help my asseblief om te hoor en te sien wat U vir my probeer wys en waarheen U my lei. U ken my hart, Here. Oorweldig is 'n klein woordjie om te beskryf wat ek voel op die oomblik, maar U weet, U sien my hart. Ek ken U. Het al die antwoorde en daarom vertrou ek op U en U perfekte tyd. Laat U wil geskied in my lewe. Dankie Jesus. Amen. Kan ons die sendingsverhaal gou speel asseblief? Talafalava, my name is Aitui Fanene, pastor of 9 churches in Melbourne, Australia. It didn't start with me. It actually started with a small group of dedicated church members with the leadership of Pastor Eddie Erika about 27 years ago now. I serve the community, I serve other people, I serve God. And for me, that is the major part of what I do. 3rd generation Adventist. Grew up in the church, served God in the church, but as I continued to live my life and, you know, go and travel, started to see some things that were not in harmony with what I believe at that stage. I still believed in God, but I went wild, and it was during that time and I heard a voice, and the voice says, "What are you doing here? This is a Friday night." The voice was not judgmental. I just heard this voice which was connected with me, and so I turned around and I said, "Well, God, I knew I've left you, so I'm coming back to you, but not necessarily to the church." When I came here, called to be a minister or pastor here in Melbourne, I soon find myself in the top of the hierarchical system. I found,
the picture that Paul has presented in Philippians 2 clearly says that Jesus decided to be a servant. When you are there, you are connected. I found it to be something that makes you connect with all the people. So this church, Carndowns, it started off geographically not here, but at Nanawati. Then they decided to plant their first church, North Melbourne Church. I've been a Christian at the end of 1992, as with Pastor Eddie Erika and some of the elders in the church, that we need to plant another Samoan church here on the north side of Melbourne. Now our church planned 2 more mission hubs. Out of that 2 mission hubs, they plant another 2 mission hubs. For my experience, the way I look at it with all these hubs, instead of a pastor doing all this work, we work together to make disciples, and God is leading everywhere we go, and that's how we have all these hubs and everything going. We have Carndowns on the south side, we have North Melbourne on the north side of Melbourne, and now we have Mountain, Werribee and Sunshine on the west side of Melbourne. Now we cover 3 corridors of Melbourne. They kind of continuing to change the culture as a result of the training. You know, leaders got equipped and they realized that there is not one way of doing church or ministry. A lot of discovery Bible reading groups emerged out of these churches. I think this story relates to all other cultures. And I think these little small ministries, DBR, Cranbourne, and new church plants are trying to reach or bridge the gap. Kan ons gaan die kollekte opneem asseblief? Ons maak gaan die oor toe asseblief. Dankie liewe Heer vir hierdie geldjies. Seën dit in U naam ontwil. Amen. Met God se hulp kan ek binne sy wil lewe. Nou kan ons aan die eise van die wet voldoen. Ons wat die lewe nie deur ons sondige natuur beheers nie, maar deur die Gees. Romeine 8 vers 4. Die lewe is altyd vol keuses. Ons keuses bepaal in 'n groot mate die gang van ons lewe. Dit maak regtig saak of en links of regs by die stopstraat draai. Wanneer Jesus die lewe van my lewe word, is ek 'n nuwe lewe. 2 Korintiërs 5 vers 17 bevestig dit so mooi. Daardie nuwe mens word nie dadelik hemel toe gevat nie. Ons word in hierdie wêreld met 'n rede gestuur. Ons het in die 4 evangelies gesien hoe ons Here Jesus vir mense roep, kom, volg my. Hy nooi ons uit om saam met hom die lewenspad te stap.
Dit kan die grootste geloofsavontuur wees om as disipel van Jesus te wees. Iemand wat in sy voetspore volg. Wanneer ons nuwe mense in geloof word, is ons nie robbotte nie. Ons is steeds mense met ons eie wil en ons het keuses om elke dag te maak. God het die hart van 'n vader. En dit is tog lekker as jou kind kies om jou lief te hê. In alles wat ons doen, is daar keuses. Gaan ek die Here verheerlik met dit wat ek besluit? Gaan dit my naaste ophou as ek so besluit? Wanneer gaan dit my eie lewe ophou en beter maak? Gaan dit 'n getuienis van God se grootheid, se grootheid en liefde uitdra as ek ook so besluit? Die Heilige Gees help ons om God se wil te ken. Hy maak die Bybel vir ons duidelik. Hy gee ons die krag om te gehoorsaam. Hy lei ons op die regte pad. Dit is wat dit beteken om jou deur die Gees te laat beheer. Hy lei, jy volg met blydskap waar die pad ook al gaan. Daar is ook elke dag die moontlikheid dat ons verkeerd kies. Ons maak nog steeds foute langs die lewenspad. Die ou ek, die sondige natuur, is maar steeds daar binne my. Die ou ek kies gewoonlik vir my eie belange, dikwels teen die wil van die Here, maar met die hulp van die Here gee die Gees van die wysheid en insig om reg te kies. Hierdie 3 vrae help gewoonlik baie. Is dit wat ek wil doen? Tot eer van God? Is dit tot opbou van my naaste? Is dit tot opbou van my eie karakter? Met die Heilige Gees se krag kan ek binne God se wil bly. Hom liefde met my hele hart, siel en verstand, my naaste soos myself. Kan ons 169 sing, Tannie Annemarie? Ek dink kom ons sing die eerste 2 versies. Kan ons vra vir enige gebedsversoeke? Tannie Annemarie?
Julia wil. Ja. Tannie Esther het Tannie se hand opgesteek. Is daar nog enige iemand? Johannes? Ja, nee, mens spreek het nie so uit. Nog enige iemand? Kom ons maak net toe die oë asseblief. Dankie liewe Heer vir u grootste liefde wat nooit uitgeput raak nie. Seën elkeen wat 'n behoefte aan genesing het. Droog die trane af van die hart met die wat 'n gebroke hart. Ons het u so nodig elke dag. Amen.